Merci à Moscou de m'accueillir. Итак, для того, чтобы начать, я прежде всего хочу поблагодарить Москву за то, что она приняла меня так радушно. Je le dis sans forfanterie, je suis très étonné en bien de ce que je découvre ici. Я действительно вам не льщу, я очень удивлен тем, что я вижу здесь. Notamment sur la gentillesse des gens et la douceur de vivre que je découvre à Moscou. Да, во-первых, что касается гостеприимности людей и той нежности, той радости, с которой меня здесь принимают. Qui est à l'opposé de ce qu'on nous raconte dans les médias français. Все это совсем не похоже на то, что нам рассказывают во французских масс-медиа. Et en revanche, je prends conscience à quel point mon pays est en souffrance aujourd'hui, quand je peux comparer le climat de Paris et de sa banlieue à ce que je découvre ici. И еще благодаря этому я вижу, как сейчас страдает моя страна, когда я могу, собственно, сравнить, что происходит во Франции, в Париже, и в пригороде Парижа, и здесь, в Москве. Alors je vais commencer par m'excuser de ma relative fatigue aujourd'hui, car hier, des jeunes franco-russes m'ont défié dans un concours de toast à la vodka. Et j'ai eu beaucoup de mal à arriver jusqu'ici, sachant que j'ai réussi à me lever qu'à 17h aujourd'hui. Я хотела бы попросить прощения за то, что сегодня я чувствую себя немного уставшим, потому что франко-русское содружество вчера меня очень тепло приняло, и поэтому я смог сегодня только к 17 часам подняться. Тем не менее, я здесь. Mais j'ai sauvé l'honneur. Но тем не менее, я вышла из этого с честью. Voilà. Alors, je vais commencer par vous raconter comment je suis arrivé ici, puisque j'ai été invité à Moscou, comme peut-être vous le savez ou pas, officiellement par le gouvernement, pour le colloque sur les médias non alignés. Итак, я хотела бы вам сначала рассказать, как я оказался здесь, в Москве, потому что, может быть, вы знаете, правительство официально пригласило меня сюда на форум масс-медиа, который проходил вне России сегодня. Это был форум, посвященный новым масс-медиа, которые свободны от мейнстрима. Il y a quelques mois, le personnage politique le plus important de France, qui n'est pas le président de la République, mais Monsieur Kuckerman. Итак, начнем с того, что самый главный персонаж Франции, и мы сейчас говорим о политике, и, как ни странно, это не Франсуа Олланд, не президент, а Кюкерман. A rencontré Vladimir Poutine. Он встретился с Владимиром Путиным. Et il lui a remis une lettre и передал ему письмо, officielle, официальное письмо, dans laquelle il lui demandait expressément de ne pas inviter Dieudonné et Alain Soral. И он попросил его совершенно официально не приглашать Дieudonné и Алана Сораля. Et je pense que c'est ce jour-là que les instances dirigeantes russes ont sans doute découvert mon existence. Я думаю, что именно в этот самый день, собственно, правительство узнало о моем существовании. Donc je voudrais remercier chaleureusement Vladimir Poutine d'avoir autorisé ma venue et même de l'avoir, je dirais même financé, puisque j'ai été invité et très bien invité. И я хотела бы поблагодарить Владимира Путина за то, что он не просто принял меня, но даже отчасти профинансировал мое путешествие, мое присутствие здесь, потому что меня очень тепло приняли здесь. Et remercier Monsieur Kuckerman de m'avoir servi d'attaché de presse. И поблагодарить господина Кюкермана за то, что он сделал мне такую рекламу. Et petite remarque subsidiaire, sans doute Monsieur Kuckerman ne sait pas que la Russie n'est pas la France et qu'on ne donne pas des ordres au président de la Russie comme il donne des ordres au président français. И пускай теперь он знает, что Россия это не Франция, и тут нельзя приказать президенту, как это происходит у него с господином Олландом. Alors qu'il représente officiellement 1/6 de 1% de la population française. В то время как он представляет 1/6 населения Франции. Voilà pour cette petite introduction. Это что касается вступления. Maintenant, je vais vous parler de la conférence ou du colloque auquel j'étais invité. Теперь я хотела бы рассказать вам о форуме, на который я был приглашен. Auquel d'ailleurs M. Poutine nous a fait l'honneur de venir. Je
pense que vous l'avez vu dans les médias. И на котором присутствовал сам Владимир Владимирович. Я думаю, что вы могли это видеть в СМИ. Donc c'était une conférence sur la nécessité d'une multipolarité du journalisme qui devra nécessairement s'appuyer sur les médias Internet pour échapper, on va dire, au totalitarisme des médias occidentaux alignés sur la ligne américaine et israélienne. Это была конференция, посвященная новой мультиполярной журналистике и пониманию того, что теперь масс-медиа должны, в принципе, и большей части опираться не только на мнение Вашингтона и Израиля, а представлять разные взгляды на журналистику, на то, что происходит в мире. Il y avait des journalistes venant de tous les pays du monde, arabes, arabes syriens, arabes qataris, indiens, africains, sud-américains, et même au niveau européen, allemands, anglais, danois, et il y avait même un journaliste américain. Ce que je veux faire remarquer en disant tout ça, c'est qu'il n'y avait aucun journaliste français qui avait eu le courage ou le droit de venir représenter la France à ce colloque à la tribune. Что касается приглашенных на этот форум, то были журналисты, были представители из разных стран мира. Это и арабские журналисты, и Корея, и Индия, и Китай, и даже был один американский журналист. И при этом я хочу подчеркнуть, что ни один французский журналист не нашел в себе смелости подняться на трибуну и сказать несколько слов. C'est pour vous dire l'effondrement de la France au niveau de son rayonnement culturel, de sa crédibilité politique et son incroyable soumission au pouvoir mondialiste qu'on peut qualifier d'atlanto-sioniste ou d'atlantiste si on veut éviter les problèmes. И поэтому сейчас хотела бы сказать о том, что Франция действительно теряет свою репутацию, репутация рушится из-за того, что Франция подчиняется атлантизму. И иногда мы говорим еще сионизм и атлантизм. Je pense que si on veut faire un parallèle avec la situation russe, parce que je pense qu'il y a pas mal de ponts à faire entre la France et la Russie, peut-être que ça correspond pour le sentiment de déchéance et de honte à peut-être ce qu'ont ressenti les patriotes russes durant la période Eltsine. Я думаю, что если мы сейчас проведем параллель между тем, что происходит во Франции сейчас и происходило когда-либо в России, потому что есть много сходных периодов, то это, наверное, то, что испытывали россияне в эпоху Ельцина. C'est-à-dire un pays entièrement dépossédé de lui-même et soumis de façon évidente et grossière à des puissances étrangères qui en plus ont pour lui un souverain mépris. Я имею в виду ту страну, которая не принадлежит сама себе, и которая подчиняется другим странам и совершенно не может отвечать за то, что она делает. On est très très loin de la France de De Gaulle, dont beaucoup ici, comme moi-même, ont la nostalgie, et qui fait que certaines personnes rêvent encore un peu de la France, ne sachant pas que l'époque gaulienne est très très loin derrière nous. Я думаю, что все здесь, не только я, все мы здесь скучаем по Франции эпохи де Голля, Франции свободной, которая действительно была достойным государством, и многие мечтают сейчас о Франции, даже не представляя, что Франция де Голля и Франция сегодня это совершенно две разных страны. Le seul avantage à cette période de déclin et d'effondrement, car il y a toujours des avantages aux périodes tragiques, c'est que pour la première fois émerge une diaspora française à l'étranger, c'est-à-dire que dans tous les pays où je me rends, je rencontre des Français dynamiques et patriotes qui ont quitté la France, comme à une époque les Irlandais ont dû quitter l'Irlande, ou les Italiens du Sud ont dû quitter l'Italie, les Italiens du Sud à cause de la mafia, les Irlandais à cause de la domination, anglaise. C'est l'avantage de cette période tragique que nous vivons, c'est que enfin nous avons une puissante diaspora française à l'étranger, fait des gens qui veulent réussir leur vie et dont la situation est totalement bloquée en France.
И все-таки я хотела бы сказать о некоторых плюсах, которые появились в эту эпоху полного упадка, потому что всегда надо искать положительные стороны. Я хочу сказать о том, что сейчас я встречаю сильную французскую диаспору, которая селится в других странах, и так бывает каждый раз, когда в стране приходит упадок. Мы можем говорить об итальянской диаспоре, которая уезжала с юга Италии во время засилия мафии. Сейчас мы видим то же самое во Франции. Меня радует, что есть очень сильная французская диаспора, в том числе и в России, которая хочет, тем не менее, многого добиться в жизни. Alors, comme on parle souvent de la France de l'époque de De Gaulle, je voudrais expliquer à partir de quand la France a commencé son effondrement, parce que je pense en plus que c'est intéressant par rapport à ce qui peut menacer la Russie aussi. Et je vais donc parler là de ce qu'on appelle mai 68. Итак, поскольку мы часто вспоминаем эпоху де Голля, я хотела бы объяснить, когда Франция начала свое падение, начала свой регресс. И прежде всего я хотела бы вспомнить об эпохе мая 1968 года. Il faut comprendre que les événements de mai 68, où on a poussé des étudiants idéalistes et donc jeunes à chasser De Gaulle du pouvoir, souvent d'ailleurs au nom de la résistance à l'impérialisme américain, ce qui est un grand paradoxe. Oui, ça va être un peu compliqué. Ce mai 68, il faut le comprendre comme la première révolution colorée de l'ère moderne. Итак, май 1968 года, часто его еще называют первой цветной революцией настоящего времени. Это та эпоха, когда студенты выходили на улицы, и они хотели избавиться от Де Голля как от сильного правителя, при том, что они считали, что он подчиняется Вашингтону, и это были, в том числе, такие либеральные посылы, просто они не знали, к чему они в итоге приведут. Et cette pseudo-révolution est constituée sur le même modèle que ce que fait aujourd'hui George Soros quand il veut déstabiliser des pays comme le vôtre d'ailleurs, c'est-à-dire en s'appuyant sur l'idéalisme de la jeunesse et en opposant toujours les femmes aux hommes, les jeunes aux vieux, les immigrés aux natifs et les minorités à la majorité. C'est toujours cette même mécanique que nous voyons employée aujourd'hui, ce qui fait que ça a toujours l'apparence d'un combat pour le bien et le progressisme, et qu'en fait derrière ce combat qu'on appelle libertaire, il y a toujours en réalité la domination américaine, capitaliste, mondialiste. Итак, на самом деле это очень похоже на то, что сейчас Сорос пытается сделать, в том числе в России, когда он пытается противопоставить молодых старым, женщин мужчинам, и все это под личиной либерализма, пытаясь сделать вид, что он продвигает какие-то либеральные взгляды. Хотя всегда, когда так происходит, нужно понимать, что когда идет речь о мнимой борьбе противоположностей, на самом деле кто-то пытается продвигать взгляды Вашингтона. Je pense que c'est très important de comprendre comment De Gaulle a été putché, parce que je pense qu'il y a un grand parallèle entre la tentative de déstabilisation de Gaulle à l'époque et la tentative de déstabilisation, par exemple, de Poutine aujourd'hui. Очень важно понимать, как Де Голль был изгнан, как он подвергался нападкам, потому что мне кажется, что есть большое сходство между тем, что сейчас пытаются сделать с Путиным, и то, как пытались выгнать Де Голля. La société française du temps de De Gaulle fonctionnait sur ce que j'appelle l'équilibre entre la droite des valeurs et la gauche du travail. Франция этого времени, она балансировала между тем, что я называю правой, что касается ценностей, и левой, что касается работы. La droite des valeurs étant le respect de la famille, des parents, de certaines traditions culturelles nationales et de l'enracinement. Ценности правых – это уважение к семье, это ценности культуры, ценности духовные. Et la gauche du travail fait référence à la redistribution des richesses à travers l'élévation du niveau de vie des salariés et à la défense et à la promotion des services publics, de ce qu'on appelle l'État-providence. Что касается левого взгляда в работе, это разделение благ, разделение какой-то, скажем так, плюсов в социальной жизни между всеми слоями населения,
разделение функционирования публичного сервиса, публичных служб. Or, la défense des traditions et la défense du monde ouvrier sont les deux obstacles en réalité à l'expansion du capitalisme et à la logique du marché et à la logique de l'argent. И при этом защита ценностей, при этом защита рабочего класса — это такие два противоречия, которые стоят на пути движению против капитализма. Et la stratégie du capital, portée par la domination américaine, est toujours d'avancer masqué. И стратегия капитализма, которую я бы назвала американской стратегией, это попытка продвигать свои ценности дискретно, то есть пытаясь чем-то прикрыться. Et de mettre en avant une idéologie libertaire de promotion des femmes, des jeunes, des minorités, des immigrés, de la liberté des mœurs. И продвижение, каждый раз продвижение меньшинств, каких-то ценностей молодых по отношению к старым, женщин, национальных меньшинств, и все это под личиной либерализма. Pour en fait casser les résistances de la société au marché et au pouvoir final de la banque. Чтобы slомать сопротивление сообщества доминированию банков, доминированию финансовой системы. Et la société de ce qu'on appelle en France les 30 Glorieuses. И общество, что мы называем во Франции 30-е великие годы, то есть это величие тех самых реформ, которые были проведены в 30-е годы. Était basé sur un équilibre entre un pouvoir de droite paternaliste et national et entrepreneurial et le Parti communiste français. En fait, ces deux forces marchaient main dans la main, et ce depuis ce qu'on appelait le Comité national de la résistance, c'est-à-dire depuis la résistance au nazisme pendant la guerre. Секрет заключался как раз-таки в балансе между правыми и левыми силами, которые шли рука об руку, и это вот еще с 30-х годов и с Первой мировой войны. Donc nous avions un pouvoir qui était fait d'un patronat patriarcal et national et d'un mouvement ouvrier qui était fort, mais avec un système de respect et de redistribution. Et c'est ça que mai 68 a cassé. То есть был действительно баланс между патриархальными правами и борьбой за права рабочих у левых. И это то, что 68 год убил. En détruisant la droite des valeurs par ce que j'appelle la droite financière internationale, c'est-à-dire la soumission de la haute bourgeoisie française aux intérêts bancaires mondiaux et étrangers. И на смену правым, что касается их ценностей, пришли правые, которые продвигают глобализацию, продвигают либеральные ценности. Et en détruisant de l'autre côté le Parti communiste français qui défendait la classe ouvrière, en faisant détruire ce Parti communiste français par les trotskistes. И с другой стороны, вот этот вот рабочий мир левых был полностью разрушен троцкистами. De la Ligue communiste révolutionnaire, qui s'appelle aujourd'hui le NPA, pour ceux qui s'intéressent à la politique française, de M. Besancenot. Всем, кому интересно, сейчас эта линия, эта партия называется НПА. Pour comprendre ces choses étranges, il faut comprendre que depuis la guerre froide, les trotskistes sont aidés par le camp occidental et américain pour lutter contre l'influence russe, communiste et soviétique auprès des jeunes et des étudiants. Ce qui fait qu'en fait, les trotskistes, leur combat principal est de lutter contre le mouvement ouvrier en s'appuyant sur un idéalisme révolutionnaire d'adolescents, souvent fils de famille, et qui sont très éloignés du monde du travail. Et il faut comprendre ça, c'est fondamental. Le mouvement ouvrier en France n'a pas été détruit par la droite, il a été détruit par la fausse gauche trotskiste. И тут очень важно, опять же, понимать механизмы, потому что троцкизм, он всегда поддерживался Вашингтоном, это как раз-таки борьба тех самых ложных ценностей, и нужно понимать, что тех самых левых, которые боролись за права рабочих, разрушили не правые, а троцкистов, которых поддерживал Запад.
La preuve de cette analyse, c'est que tous les néoconservateurs américains de ces 20-30 dernières années sont issus de l'extrême gauche trotskiste. Et ce n'est pas un hasard. Ils ont toujours travaillé pour l'impérialisme américain et le pouvoir bancaire. И все неоконсерваторы, вот вам доказательства, они все вышли из троцкистов. Et nous les retrouvons aujourd'hui encore dans tous les mouvements colorés dits révolution orange. Ils sont toujours là, notamment en Ukraine. Nous avons même un Français, le fils de M. Glucksmann, qui a repris le travail destructeur de son père. И вот сейчас мы видим, что среди них есть как раз-таки те, кто участвует в цветных революциях, сын Глюксмана, который сейчас здравствует и действует на Украине. Autre chose à révéler sur mai 68, qui est souvent mal compris, c'est que, en réalité, mai 68 en lui-même a échoué dans sa mise à mort de Gaulle. И что еще нужно сказать о 1968 году, потому что часто плохо понимают эту концепцию. На самом деле, 1968 год не смог выгнать де Голля. Et ça, de Gaulle le doit à l'Union soviétique. И все это благодаря Советскому Союзу. C'est le mystère de la visite éclair de Gaulle à Baden-Baden, où il est allé voir le général Massu. Le général Massu n'ayant jamais dit pourquoi de Gaulle, en plein mai 68, était allé le voir à Baden-Baden. Et moi, je sais pourquoi. И это тот самый секретный визит де Голля в Баден-Баден. И совершенно никому не понятно, почему он в это время там оказался, но я знаю, почему он виделся там с генералом Масsu. Bien que les jeunes de mai 68 manifestaient en criant US Go Home et fin à la guerre du Vietnam, de Gaulle avait compris qu'il était en train d'être putsché par le pouvoir américain parce qu'il avait demandé le rapatriement de l'or français au moment où la convertibilité or a cessé d'exister sur la simple volonté des Américains, et il s'était aussi opposé à la bombe atomique israélienne. Rappelez-vous de ce discours très important de novembre 1967, où de Gaulle parle du peuple sûr de lui-même et dominateur, et dit bien que Israël sera la cause de guerres infinies au Moyen-Orient s'ils continuent leur logique impérialiste. Donc de Gaulle a été chassé du pouvoir par une tentative de chasser du pouvoir par une révolution colorée qui s'est appuyée sur des jeunes prétendument de gauche et souvent d'ailleurs pro-Viet Minh et même pro-chinois, alors qu'en réalité ils étaient, à leur insu ou pas, des agents américains. И на самом деле стоит только вспомнить, что творилось в тот момент. Молодежь выходила с лозунгами против войны во Вьетнаме. Но стоит вспомнить, о чем тогда говорил де Голль, например, его знаменитую речь о опасности доминирования Израиля. Если он продолжит свою авторитарную политику, то конфликт Израиля с Палестиной никогда не прекратится, и доминирование Израиля будет все нарастать и нарастать. И вот после этой речи в 1967 году молодежь выходит с лозунгами против войны во Вьетнаме, и они думают, что они поддерживают Вьетнам, но на самом деле они являются, сами того не понимая, агентами Запада. Et quand de Gaulle est allé à Baden-Baden, c'est-à-dire en Allemagne, pour rencontrer le général Massu, c'était pour avoir un contact direct et secret avec les hauts responsables soviétiques, enfin russes de l'époque. Et en fait, de Gaulle leur a dit « Les Américains sont en train de me chasser du pouvoir, que pouvez-vous faire pour m'aider ?» И на самом деле, когда де Голль едет в Баден-Баден, в Германию, он хочет встретиться с генералом Массю, чтобы сказать Советскому Союзу о том, что американцы пытаются отстранить его от власти и чем они, собственно, могут ему помочь. Et là, le pouvoir soviétique a demandé au Parti communiste français de siffler la fin de la récréation des étudiants libertaires et de transformer le mouvement de mai 68 en revendication ouvrière et d'augmentation des salaires. Et le Parti communiste français a empêché physiquement les trotskistes, qu'on appelait les établis, de pénétrer dans les usines. Et ça s'est soldé, cette stratégie, par les accords de Grenelle. C'est-à-dire que mai 68, qui était un mouvement libertaire d'étudiants, grâce au Parti communiste français et sur les ordres de Moscou, en ont fait une négociation pour l'augmentation des salaires des ouvriers français. C'est très important de comprendre que c'est comme ça que mai 68 est passé d'un mouvement étudiant à un mouvement ouvrier, et que ça a été fait par le Parti communiste français pour sauver de Gaulle à la demande des Russes. Et c'est de là que vient la haine mortelle des trotskistes
français contre les communistes, qui d'ailleurs les trotskistes ont fini par détruire le communisme français. И тогда по просьбе Советского Союза Коммунистическая партия Франции достаточно изящно изменила те самые протесты французской молодежи 1968 года. И май 1968 года из революции молодежи за свободу, за борьбу против войны в Вьетнаме, как мы видим, превращается в борьбу за права рабочих. И таким вот изящным образом французская коммунистическая партия по просьбе Советского Союза прекращает все эти революционные движения, и так заканчивается революция мая 1968 года. Et en fait, de Gaulle n'a pas été chassé par mai 68, mais par l'échec au référendum de 1969. И на самом деле де Голля изгнали не в 1968 году, не из-за этой революции, а в 1969. Qui proposait la régionalisation et la participation, c'est-à-dire, il faut expliquer un tout petit peu, que De Gaulle ayant repris le pouvoir après 68, et ayant eu une immense majorité après la dissolution de l'Assemblée aux élections législatives, a tenté de reprendre définitivement le pouvoir, sachant qu'il avait été fragilisé. Il l'a fait par ce référendum qu'il a perdu. И на самом деле после мая 1968 года де Голль снова стал популярен, и после распуска Национальной ассамблеи только тогда его смогли выгнать, потому что эту маленькую войну он проиграл. Et il l'a perdu parce que la droite d'affaires française pro-atlantiste et pro-américaine a secrètement donné l'ordre de voter contre lui. И на самом деле это те самые атлантические правые, которые приказали, секретно, естественно, приказали голосовать против него. Cette droite était la droite d'Alain Poher, de Valéry Giscard d'Estaing, qui a donné, je dirais, le début de la déliquescence de la France, qui a après amené au pouvoir de François Mitterrand, donc de la gauche, et qui fait que nous en sommes là aujourd'hui avec Sarkozy puis François Hollande. Ce lent effondrement a commencé en 69 par cette trahison que De Gaulle a subie de la part de la droite française, et depuis nous n'avons plus cessé de nous effondrer par notre soumission au pouvoir bancaire américain et sioniste. И все это началось с тех самых правых Дестена, Жакскара Дестена, и именно он позволил привести к власти Миттерана, который был от левых, и дальше это дало нам Саркози и далее Оланда, и вот так вот правые, собственно, потеряли свой вес во Франции и превратились в правых проатлантических. Pourquoi je vous ai raconté cette longue histoire française compliquée? Почему я вам сейчас рассказываю всю эту длинную запутанную историю Франции? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de parenté entre De Gaulle et Poutine. Все это потому, что я считаю, что есть много общего между Де Голлем и Путиным. De Gaulle, dans les années 60, proposait la multipolarité, qu'il n'avait pas encore ce nom-là à l'époque, qu'il appelait la troisième voie. Потому что Де Голль в 60-е годы уже предлагал мультиполярный мир. Конечно, тогда такого понятия не было. Он говорил о третьем голосе. Par son discours de Phnom Penh et du Québec, il invitait les peuples souverains à s'unir librement pour résister à la fois à l'impérialisme américain et à la fois à l'impérialisme soviétique de l'époque. И в своей речи, знаменитой речи в Квебеке, он призывал всех свободных людей объединиться против американского империализма и советского империализма, которые в то время процветали. Je pense qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine, dans son positionnement géopolitique, fait la même proposition au monde, dans un monde unipolaire, encore plus violent sans doute qu'à l'époque où il y avait les deux superpuissances. Il essaye effectivement de faire une proposition alternative pour échapper à l'hyperpuissance américaine qu'il faut comprendre comme une puissance militaire et bancaire. И сегодня Путин пытается предложить мультиполярный мир, а сегодня эта полярность еще более жесткая, более безапелляционная, потому что речь идет не только о силе Вашингтона в плане политики, но еще и в плане экономики. C'est le sens du club de Shanghai ou des BRICS. И именно в этом заключается смысл Шанхайского клуба и объединения стран БРИКС.
Donc je pense qu'il n'est pas exagéré de dire qu'il y a une filiation et une parenté entre ce que représentait De Gaulle dans les années 60, ce que représente Vladimir Poutine aujourd'hui. Et c'est très important, notamment pour les jeunes, les étudiants, les femmes et les minorités, de ne pas tomber dans le piège dans lequel nous, Français, sommes tombés à l'époque, où nous avons chassé De Gaulle, qui était notre meilleur protecteur, comme certains, sans doute même ici, sont tentés de chasser Poutine, sans doute séduits par les sirènes des hordes de trotskistes de M. Soros. И поэтому очень важно понимать, что Де Голль 60-х годов и Путин сегодня очень похожи, потому что как тогда Де Голля не принимали женщины, молодежь, меньшинства, потому что они слушают троцкистов, которые на самом деле выполняли приказы Вашингтона, приказы Запада, так и сегодня многие пытаются сделать это в России. Я призываю молодежь, я призываю меньшинство не поддаваться этому соблазну. Je le dis avec d'autant plus d'aisance que je viens moi-même de l'extrême gauche, comme souvent les jeunes idéalistes, et que j'ai mis longtemps à comprendre la perversité stratégique de ce discours qu'on appelle de gauche, mais qui n'en a en fait que l'apparence. И на самом деле я имею полное право рассказывать вам об этом, потому что я сам вышел из крайне левых, из всех молодых идеалистов, которые когда-то сами поддавались на эти уловки, но на самом деле это были всего лишь стратегические уловки, и это был полнейший обман. C'est pour ça que le mouvement que j'ai créé en France s'appelle Égalité et Réconciliation, mais dessous il y a bien marqué Gauche du travail et droite des valeurs. И поэтому сейчас я представляю движение равенства и примирения во Франции, которое и продвигает те ценности, что касается семьи и ценностей, это правые, что касается работы, это левые. La droite des valeurs s'opposant à la droite d'affaires mondialiste. Правые в области ценностей всегда будут неравным правом вот этого глобального мира, который продвигает правых в работе. Et la gauche du travail s'opposant à la gauche sociétale qui, notamment aujourd'hui, a pour pointe le mouvement homosexuel. И левые в работе всегда будут противопоставляться левым, которые сегодня продвигают гомосексуальные движения и меньшинства. Comme je le dis depuis des années, la sodomie est une activité de loisir privé et n'est pas un positionnement politique. Как я говорю уже долгие годы, содомия – это то, что нужно оставлять у себя за дверью, а не то, о чем нужно рассказывать на публике. Et cette mise en avant de la gauche sociétale est toujours là pour aider la droite du capital à détruire la gauche sociale. И именно вот это вот позиционирование левых, которые продвигают ложные ценности, они делают это исключительно для того, чтобы побороть правых, которые продвигали свои вот те вот правильные ценности, и заполучить, собственно, побороть вот это вот осознание правильных ценностей, которые были изначально у правых. Pour conclure sur cette partie, cette idéologie de domination mondiale contrôlée par les Américains s'appelle le libéralisme libertaire, et c'est en fait la pensée libertaire au service de la brutalité libérale. Et c'est très pervers parce que c'est une dictature de l'argent qui s'appuie sur des jeunes, des femmes, des minorités, c'est-à-dire des gens qui a priori se présentent comme dans un combat progressiste. C'est très pervers. Et j'insiste parce que nous avons été détruits par ces forces perverses, et je pense que ce combat est en jeu aujourd'hui dans l'Europe centrale et chez vous, il me semble, quand je vois les révolutions oranges, quand je vois la situation dans l'Europe centrale et en Russie. И вот это вот доминирование США, на самом деле, это то, что мы сейчас называем либерализмом. И речь идет о диктатуре финансов, диктатуре денег. И больше всего этому как раз подвергается молодежь, женщины, меньшинства, потому что им кажется, что их права ущемляют, и можно сделать вид, что мы боремся за права во имя либерализма. Хотя это совсем не так, потому что нас тоже когда-то обманули, нас тоже когда-то ввели в заблуждение, пытаясь навязать нам все эти ложные ценности.
Maintenant, je vais changer de partie et je vais vous parler d'une autre parenté entre la France et la Russie qui va au-delà du lien qu'il peut y avoir entre De Gaulle et Poutine, qui est que la France et la Russie ont produit deux utopies à destinée mondiale et deux utopies politiques fondées sur l'abstraction, à savoir, au niveau des événements historiques, la Révolution française et la Révolution russe. C'est important de voir cette parenté, qui sont deux utopies mondes abstraites. И вторая часть, к которой я перейду, я хотела бы подчеркнуть сходство между Россией и Францией не только касательно политиков, не только касательно Де Голля и Путина, но речь идет о целом концепте. Это Франция и Россия во времена их революции, потому что речь идет о совершенно утопическом мире, об утопической борьбе. И революция сначала во Франции, сначала в России, на самом деле, имеют очень много общего. Pour comprendre ce que c'est qu'une utopie monde abstraite, c'est l'idée que les droits de l'homme universels embrasseraient tellement de mondes que finalement, dans le réel, c'est un masque qui ne signifie rien. Et c'est comme ça que des manipulations peuvent s'opérer. Pour faire le parallèle aussi, je le fais remarquer souvent, l'URSS était le premier pays au monde qui n'avait aucun référent territorial, culturel, ethnique ou religieux. L'Union des républiques socialistes soviétiques, c'est un peu comme les droits de l'homme universels, c'est en fait parfaitement abstrait. И утопия абстрактного мира, сейчас я пытаюсь пояснить вам, о чем идет речь. Это желание настолько абстрагироваться от привязки к месту, от привязки к религии, к этносу, что, в принципе, общество теряет какой-то общий облик. И на самом деле это ничего не значит, потому что мы настолько пытаемся абстрагироваться, настолько широко обобщить, что в итоге мы ни о чем не говорим. Это в итоге пустота совершеннейшая. Et autre remarque, plus une idéologie politique est idéaliste et abstraite, plus elle permet dans les faits une domination brutale et inverse à ces idéaux. И я хотела бы подчеркнуть, что чем политическая идеология более идеалистична, чем она более обща, тем проще манипулировать, тем проще подменять понятия. Les droits de l'homme ont en réalité donné le pouvoir des bourgeois et le pouvoir de la banque sur la totalité du peuple. И права человека, за которые все так боролись, на самом деле они привели к доминированию банка, доминированию экономической системы над людьми. Et l'idéal communiste a donné l'épopée soviétique que vous avez vécue et dont je pense peu de gens ont une profonde nostalgie. А вот коммунистические идеалы дали вам советскую эпопею, которую, я думаю, едва ли вы вспоминаете с ностальгией, которая породила целый ряд страшных происшествий в этой стране. Mais surtout, ces idéologies abstraites, utopiques, produisent à terme ce qu'on appelle un retour du réel et se traduisent toujours par un effondrement. И самое страшное в этой идеологии абстрактной, утопической, что рано или поздно приходится возвращаться к реальности, и вот тогда происходит полнейшее падение, полнейший упадок. Cet effondrement, vous l'avez vécu au moment de Gorbatchev. И этот упадок случился в эпоху Горбачева. Il est arrivé plus vite que chez nous, car cette idéologie était encore plus radicale que celle des droits de l'homme, donc ses effets dévastateurs ont été plus rapides. И все эти страшные последствия у вас случились намного быстрее, потому что вся ваша теория, она была еще более утопична, чем наша о правах человека, и поэтому все так быстро закончилось. Et nous, en France, nous sommes en train de vivre l'effondrement, le châtiment du mensonge des droits de l'homme abstrait comme idéologie. И сейчас во Франции мы как раз переживаем этот обвал теории о правах человека. Именно сейчас происходит полное понимание того, что эта идеология не жизненная. Vous êtes après l'effondrement et dans la Renaissance. Потому что сейчас, после обвала, вы постепенно начинаете подниматься, постепенно начинаете оживать. Nous sommes avant l'effondrement. Nous sommes finalement,
François Hollande, ça correspond peut-être à la période Brejnev pour vous, c'est-à-dire que plus rien ne marche, tout est mensonge, on ressent une oppression généralisée, et tout le monde aspire en France à l'effondrement, hein, et au châtiment, hein, quelque part. А мы находимся в шаге от этого самого обвала, он еще не произошел, и наша эпоха Холланды сейчас относится немного с вашей эпохой Брежнева, потому что сейчас мы чувствуем, что все вокруг вранье, что все вокруг неправильно, и мы ждем этого обвала, мы ждем наказания. Et je pense qu'aujourd'hui, la Russie de Poutine est sur la voie, je dirais, de la reconstruction réaliste, justement avec un équilibre entre la droite des valeurs et la gauche du travail. C'est assez proche, à mon avis, de l'idéologie assez efficace et efficiente qui mène votre pays actuellement. И я считаю, что Россия Путина сегодня, она наконец-то реалистичная, и она сочетает в себе как раз идеологию правых, ценности правых и представление о работе левых. Et en ça, les Français, malgré la désinformation, sentent confusément que Poutine est un modèle à suivre. Il y a en réalité, au niveau individuel et privé, un très grand respect pour la Russie actuelle. Mais ce respect nous est interdit par nos élites menteuses et destructrices. Et je crois que cette intuition est très juste. Bon, le slogan aujourd'hui qui est un peu dans nos têtes, c'est « Il nous faut un Poutine français ». И несмотря на вранье СМИ, несмотря на то, что СМИ распространяют неверную информацию о России, о том, что делает Путин, у французов все равно есть интуиция, все равно есть понимание того, что сейчас то, что происходит в России, очень верно. И несмотря на всю эту дезинформацию, очень часто звучат слоганы о том, что нам нужен французский Путин. Et c'est en ça que aujourd'hui la Russie peut être un modèle pour nous et un exemple à suivre, et même quelqu'un dont nous attendons l'aide, d'une certaine manière, aussi bien que nous, qui sommes au moment de l'effondrement libéral-libertaire, pouvons avertir les Russes du danger qu'ils auraient à ne pas comprendre l'utilité de la politique de Poutine et à être trop critiques, en écoutant trop les critiques venus des gens financés par Soros. И сейчас Россия может стать для нас примером страны, которая сейчас находится на краю обвала, но вы тоже должны понимать, что вас подстерегает опасность слишком критически относиться к тому, что делает Путин, слишком критически относиться, слушая на самом деле критику Запада, которая финансируется Соросом. Et c'est là que nous retombons sur l'idée actuelle de multipolarité. И сейчас мы возвращаемся к идее мультиполярного мира. La Russie peut aider, être la locomotive de cette multipolarité. Россия может стать локомотивом этого мультиполярного мира. La Russie peut nous aider quelque part à aider cette multipolarité. Россия может помочь нам, она может помочь возродить этот мультиполярный мир. La Russie n'y arrivera pas sans effectivement les autres, et nous n'y arriverons pas si la Russie ne nous aide pas. On est vraiment dans une nécessité aujourd'hui très importante de complémentarité. И сегодня мы должны взаимно дополнять друг друга, потому что Россия никогда не сможет стать локомотивом без нас, в то время как мы без нее тоже никак не выберемся. Alors c'est là qu'il faut commencer à travailler. C'est là nous sommes là non plus dans l'analyse du passé ou le constat du présent, mais dans que faire pour le futur. И именно поэтому мы должны сотрудничать. Да, мы анализируем прошлое, да, мы смотрим то, что происходит сейчас, но самое главное – это понять, как двигаться в будущее. Je pense que les Russes n'ont pas idée de l'effondrement de la France et de à quel point la France est devenue une sorte de dictature molle. Je pense que c'est important que des gens comme moi viennent montrer justement là où nous en sommes et comment cette dictature fonctionne et quels sont ses pièges. Je vous dis qu'en général s'appuie toujours sur la pseudo-défense des minorités pour opprimer la majorité. C'est vraiment ça le concept qu'il faut comprendre. И я боюсь, что русские даже не представляют, насколько сейчас Франция низко упала, насколько сейчас она является диктатурой, причем она очень мягкая сама по себе, потому что она сама поддается диктатуре. И я хочу предупредить вас о ловушках, и об этих ловушках я уже сказал, это защита как раз меньшинств, ложная защита меньшинств.
pour prendre conscience de cette dictature. Pour ce que je vous dis là en ce moment en France, je subis plus de 30 procès. И чтобы объяснить вам, как работает эта диктатура, я хочу сказать прежде всего о себе, что на меня было заведено 30 уголовных дел. J'ai été agressé plusieurs fois par des commandos protégés par le gouvernement. На меня нападали проправительственные организации. Et ces persécutions que je subis parce que je suis un patriote français social, И эти преследования, которые я пережил, потому что я являюсь французским патриотом-социалистом, viennent systématiquement d'organisations de défense des minorités, soi-disant, mouvements féministes, mouvements immigrationnistes, mouvements sionistes, mouvements homosexuels, en sachant d'ailleurs que systématiquement, ce sont les masques en fait de la domination et de la soumission au pouvoir bancaire, atlantiste et sioniste. И эта агрессия исходит прежде всего как раз от тех самых меньшинств. Это феминистки, это сионисты, это гомосексуальные движения. То есть все те, кто на самом деле подчиняются этой мировой банковской системе и на самом деле подчиняются прежде всего Западу. C'est un distinguo qu'il est important de faire d'ailleurs. Les homosexuels ne m'attaquent pas. Ce sont les mouvements homosexuels qui prétendent représenter les homosexuels, mais qui sont montés en réalité par Washington, on va dire, pour simplifier, qui m'attaquent. Ce qui fait d'ailleurs que, par effet retour, ça crée une hostilité contre les immigrés, contre les homosexuels, contre les juifs, alors qu'en fait, ce sont des manipulations qui viennent systématiquement de la puissance impérialiste. И я хочу, чтобы вы очень хорошо понимали, что сами гомосексуалы не нападают на меня, так же, как и сионисты, так же, как и иммигранты. Никто на меня не нападает, а нападают на меня именно движения. То есть те движения, которые вроде бы представляют гомосексуалистов, вроде бы представляют мигрантов, вроде бы представляют евреев, на самом деле они всего лишь подчиняются Вашингтону. Et je crois qu'il est important que vous qui sortez, on va dire d'une dictature facilement identifiable, qui pouvait être le stalinisme, il est important que vous compreniez ce que c'est que les dictatures modernes et subtiles que nous vivons nous, où les soldats sont remplacés par des hôtesses. И поэтому я хочу, чтобы вы очень хорошо понимали, вы те люди, которые знают, что такое очевидная диктатура Сталина, когда вроде бы все понятно, вроде бы все прозрачно, понимали, что сейчас диктатура более неочевидная, более скрытая. И вместо командосов, вместо офицеров приходят люди, которые скрыты под масками. Où mon dernier livre a été interdit officiellement en France à la demande de Pierre Berger, qui n'est pas un fasciste d'extrême droite, mais le plus grand milliardaire militant homosexuel français. И я хочу, чтобы вы поняли, что моя последняя книга, она была запрещена Пьером Берже, и это не крайний правый, и он вообще никак не имеет отношения к государству. Это, чтобы вы понимали, представители гомосексуалистов. Alors de même qu'il est important que la Russie comprenne ce que c'est que la dictature moderne en regardant l'effondrement de la France, je pense que je me dois de faire aussi prendre conscience aux Russes à quel point ils sont isolés culturellement par rapport à l'Ouest. Je le dis tout simplement, on ne sait rien à l'Ouest de ce qu'est la vie culturelle russe. C'est absolument incroyable quand on voit que c'est un pays européen à 3h30 d'avion et qui est sans doute le modèle aujourd'hui, comment dirais-je, occidental à suivre. Nous ne savons rien de la culture russe. Rien ne passe. Le rideau de fer existe bien plus aujourd'hui que du temps où au moins le communisme international nous faisait connaître Tarkovsky et le grand cinéma russe, par exemple. Я хочу сказать, что современная диктатура, она намного более тонкая, она намного более страшная, потому что, несмотря на то, что вроде бы железного занавеса не существует, он на самом деле намного более тяжелый, намного более не дает проникать русской культуре, русскому видению. Вы представляете, нас отделяют всего 3,5 часа на самолете, и при этом мы ничего не знаем о русской культуре. И это даже хуже, чем в ту эпоху, когда нам показывали фильмы Тарковского, и мы хотя бы имели хоть какое-то представление. Сейчас мы вообще не представляем, что происходит в этой культуре. Мы на Западе, при том, что, казалось бы, это та культура, с которой, возможно, стоит брать пример. Et c'est là où il y a vraiment une grande complémentarité nécessaire entre la France et la Russie pour le combat pour la multipolarité. Я считаю, что Россия и Франция могут прекрасно дополнить друг друга в этой борьбе за мультиполярный мир.
nous devons aider à faire connaître la culture russe actuelle aux pays ouest européens et notamment à la France. Мы хотели бы рассказать о русской культуре тем, кто находится на Западе, это и западные, и восточноевропейские страны. Et les intellectuels dissidents comme moi, car les dissidents aujourd'hui sont à l'ouest et en France, je suis un dissident français, nous devons, nous, apporter notre expertise pour aider les Russes à ne pas tomber dans les pièges de la séduction libérale libertaire qui a mené à la dictature que nous subissons aujourd'hui. Et je vous garantis que la vie est bien plus agréable à Moscou, et bien plus libre à Moscou qu'elle l'est à Paris, où pour tenir une conférence comme ça, je suis obligé de venir avec une milice armée pour ne pas me faire agresser, et je subis, dès que je la diffuse, des procès qui m'amènent au tribunal et qui me condamnent à des mois de prison, pour l'instant avec sursis, parce que j'ai dit publiquement que je ferais de la prison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne m'y envoie pas, c'est pour ne pas augmenter encore mon audience et ma popularité en France. Voilà. И я хотела бы объяснить, что сейчас роль интеллектуалов, диссидентов, коим я, собственно, являюсь, заключается, во-первых, в том, чтобы рассказать о русской культуре Франции, о французской культуре России, но прежде всего принести то понимание ловушек, которые вас ждут, принести опыт, который мы уже пережили, и дать понимание того, как, собственно, мы пришли к этому падению во Франции из-за вот этих вот ложных либеральных ценностей. Я хочу показать вам, что на самом деле сейчас в Москве вам живется намного приятнее, намного проще, намного свободнее, чем нам во Франции, потому что я хотела бы объяснить, что когда я, например, нахожусь на пресс-конференциях во Франции, мне приходится быть под конвоем, и потому что даже сейчас я не свободен, и меня заводит множество дел, и даже сейчас я на самом деле нахожусь под следствием. Просто дело в том, что я выпущен под залог, но на самом деле вы должны понимать, что постоянно на меня ведутся нападки, и я не могу вот так вот просто свободно выступать на публике. Petite remarque, les milices qui sont chargées d'agresser les gens comme moi se qualifient en France d'antifascistes. C'est-à-dire que les fascistes aujourd'hui s'appellent antifascistes. On est vraiment dans une très grande perversité quant à la situation française. И все те, кто нападает на меня, нужно, чтобы вы понимали, что они называются сейчас антифашистами. То есть очень важно понимание того, что то, что называется во всем мире рациональным фашизмом, во Франции называют антифашизмом. Pour conclure donc sur la nécessité de la multipolarité, je veux insister sur le fait que cette multipolarité doit être culturelle, c'est-à-dire c'est notamment essayer de désenclaver la Russie de son isolement culturel par rapport à l'Europe de l'Ouest, sachant que moins on a de culture russe, plus on a de culture américaine. Il faut être dans un rééquilibrage, c'est un vrai travail à faire. И в заключение, когда я говорю о важности многополярного мира, я хотела бы сказать, что нужно покончить с этой культурной изоляцией России, потому что культурная часть очень важна. И нужно понимать, что чем меньше у нас русской культуры, тем больше у нас культура Америки. On doit aussi parler de multipolarité financière, car il faut comprendre qu'aujourd'hui, par exemple pour m'empêcher de travailler politiquement, on m'interdit de compte bancaire en France. Les banques ont le droit à une clause, ce qu'ils appellent une clause morale, qu'ils n'ont pas à justifier pour refuser de vous ouvrir un compte en banque, et sans compte en banque, vous ne pouvez pas fonctionner. Donc il faut aussi qu'émerge, grâce à la dynamique de la Russie, une multipolarité financière au niveau des comptes en banque, des cartes bleues, etc. Car aujourd'hui, nous subissons aussi un étouffement par l'étouffement de la monnaie virtuelle. Vous voyez, on m'empêche, quand je crée un parti politique, on m'empêche d'ouvrir un compte en banque et on ne peut pas avoir de parti politique sans compte en banque. Mais je suis refusé systématiquement. De même d'ailleurs qu'en ce moment, je ne sais pas si vous le savez, des diplomates russes en France se sont fait fermer leur compte en banque par les banques françaises. C'était aujourd'hui dans les médias en France. И я говорю еще и о финансовой многополярности, потому что сейчас мы находимся под гнетом банковской системы, и я хочу объяснить вам, что
Я даже не могу завести банковский счет, потому что банки все время отказывают мне в открытии банковского счета. Во Франции это возможно, а без банковского счета ничего не сделать нельзя. Я пытаюсь открыть политическую партию, но поскольку это невозможно без банковского счета, и мне постоянно отказывают, то я ничего с этим не могу поделать. И, возможно, вы знаете, сегодня в СМИ французских и русских прошла информация о том, что и русским дипломатам запретили открывать счета во Франции, их счета были закрыты. Donc la multipolarité, pour être réelle, doit être géopolitique, bien évidemment, comme on voit ce qui se passe en ce moment en Syrie, et le rééquilibrage qu'a fait la Russie par rapport à la destruction programmée de la Syrie. Mais cette multipolarité doit être aussi financière. Il faut une alternative au système SWIFT et au système de la monnaie virtuelle entièrement sous contrôle américain. Et il faut aussi une multipolarité au niveau des supports d'information électronique comme Internet, car aujourd'hui, on essaye aussi de fermer mon site internet au nom du Patriot Act à la française, c'est-à-dire loi antiterroriste, loi renseignement, état d'urgence, etc. Et effectivement, il y a un monde unipolaire de la banque et un monde unipolaire de Google, de Facebook, etc. Et une des grandes nécessités, une des grandes responsabilités de la Russie est de pratiquer, en développant des alternatives culturelles, bancaires et électroniques, de permettre notamment aux gens qui veulent être dans cette multipolarité d'avoir une alternative à la dictature américaine et bancaire. Et cette dictature est non seulement culturelle, mais elle est aussi bancaire et financière, et elle est aussi électronique. Voilà. C'est là-dessus que je conclurai, je crois. И поэтому я говорю, что сегодня многополярный мир, он сложный, он состоит из многих составляющих. Это прежде всего культурная многополярность, это многополярность экономическая, банковская, и это многополярность в интернете, потому что сейчас все мы понимаем, что мы находимся под гнетом Соединенных Штатов Америки. Это система SWIFT, это интернет-банкинг, все это зависит от Соединенных Штатов Америки. И во Франции все время пытаются закрыть мой сайт, все время пытаются его заблокировать, говоря о разных препонах с точки зрения правительства. Это то самое военное положение, которое сейчас во Франции, это различные законы, под которые, собственно, подпадает так или иначе мой сайт. И поэтому я говорю, что Россия должна развивать альтернативы, чтобы позволить существование этого многополярного мира. И это не только альтернатива в культуре, это альтернативы в банковской системе, финансовой системе и возможность развивать собственный свободный интернет. Et cette alternative, seule la Russie peut la proposer. Et si elle n'arrive pas à la proposer, le monde multipolaire n'existera pas. И эта альтернатива, единственный, кто может ее сейчас предложить, это Россия. И если Россия ее не предложит, значит никто ее не предложит, и многополярный мир не сможет существовать. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous propose de poser des questions si vous voulez, afin d'établir un dialogue. Я благодарю вас за то, что вы слушали меня так внимательно. А сейчас я предлагаю вам задать вопросы, чтобы у нас установился диалог. Merci.